Dere ka ma'am? $149. Naka-follow ka ni G-Psych Vlogs ma'am? Naka-follow ka ni G-Psych Vlogs? Kaya kung naka-follow ka, libre rin mo pumasahe. Naka-follow ka no? G-Psych Vlogs. I-check ko no? Kani. I-search na to kaya basta naka-follow ka ba? Libre mo kuhan. Basta followers. Orbits ni Cordoba ni diri no? Ha? Asan Cordoba eh? Wala. Wala naka-follow. Next time na lang. Pero may magkakamag-maxim. Basta magka-timing na bukas sunod na ako. Karon plete sa lang ka. Doble mong plete 300 kaya mo ka naka-follow. 149. Hilig po kag follow-follow? Ha? Hilig po kag follow-follow sa Facebook? Oh, salamat ah. Next time na lang po. Sige.